नाज़रीन, हाल ही में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स रिवील किए हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में 5,400 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। 2025 अभी ही शुरू हुआ है और अभी से हमारे सामने नए केसेस आ रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के। शॉकिंगली शांगला एक रिलेटिवली अंडर रिपोर्टेड एरिया, वहाँ पे भी एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस सामने आया है। इस सिचुएशन में क्या हुआ है, कौन विक्टिम था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और 2024 का ट्रेंड देख के वहाँ के जितनी भी केसेस हुए हैं अभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, तो क्या अभी जो विक्टिम है उसके केस में कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि उनको जस्टिस मिलेगा? देखिए शांगला से और बाचा की खुसूसी रिपोर्ट voicepk.net के लिए। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शंगला के इलाका डेरे में पड़ोसी जवानों ने 9 साल बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्चे की जानिब से थाना अलपुरी में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि वो अपने खाला के घर से वापस अपने घर आ रहे थे कि पड़ोस दुकान में मौजूद नसीबुर्रहमान और अजान अहमद ने उन्हें दुकान के अंदर बुलाया और बारी बारी जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पीसी रिपोर्ट पर उनके खिलाफ 376, 506, 34, 48, 53 CPA तफ्तीशी अफसर ने फिर उनसे ये इसमें ये उसने रिपोर्ट में लाई थी कि उसने मोबाइल के ज़रिए हमसे वीडियो भी बनाई है मुलजमान ने। तो पुलिस ने उनको पकड़ा, उन दोनों मुलजमान जो उसको गिरफ़्तार किया और उनसे वो मोबाइल भी बरामद की जिसके ज़रिए उनसे वीडियो की गई थी। अभी फिर बाद में ये मुद्दई ने इसमें एक दरख्वास्त दी कि यार ये अहमद अजीज़ जो है उसका उम्र चूँकि वो पारंबे के तहत उसकी उम्र ये थी, उसने कहा कि नहीं वो उसका उम्र ज़्यादा है, तो इसमें हमने मेडिकल बोर्ड बनाए है और डॉक्टर जो है ना उसको हमने चिट्ठी भिजवाई है, लेटर भिजवाए है कि वो उसका मेडिकल करके कि यार उसकी उम्र कितनी है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चे ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि मुलजमान ने उसके साथ बदफेली करते हुए वीडियो भी बनाई और उसे धमकाया था कि किसी को वाक़े के बारे में बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसमें जो उसने पुलिस के सामने जो बयान दिया था बाकायदा उसने की थी, तेरापी जुर्म किया था और मोबाइल भी एक शहादत था उससे बरामद हो गई। वीडियो भी थी इसमें, लेकिन ये सादा मोबाइल था, वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, इसके ज़रिए उसने वीडियो की थी। हाँ, ये हम देखते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको पता है कि इसके ज़रिए जो है ना साइबर क्राइम AIFI है उसकी फिर तस्दीक करेगी। साल 2024 में ज़िला शंगला में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 8 मुकदमात दर्ज हुए, मगर अक्सर मुकदमात में दोनों पार्टीज़ के माबेन पैचअप होने के बाद मुलजमान छूट जाते हैं। दूसरी जानिब शांगला बार एसोसिएशन के सदर वाकिफ़ शाह एडवोकेट बताते हैं कि ऐसे वाक़यात आए रोज़ सामने आते हैं, लेकिन माशरे में बदनामी की डर से कोई इसे रिपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ऐसे जराइम करने वालों को हौसला मिलता है। देखिए, अगर हम कानून देखें तो इस तरह के जराइम में कानून में साफ लिखा होता है कि ये दिस इज़ नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कि ये काबिल राजीनामा जराइम नहीं है। तो जब लोग पेचअप करते हैं तो फिर वो एविडेंस खुद अपनी एविडेंस ख़राब कर जाते हैं। आपने एक्विटल की बात की कि रेशो किया है, कन्विक्शन की रेशो किया है, तो अकेले शांगला इसमें नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कन्विक्शन के रेशो वो 5% से भी कम है। अगर 95 केसेस बन जाते हैं तो उसमें 5 बंदे सज़ा हो जाते हैं और 95 बंदे एक्विट हो जाते हैं। तो उसमें जज का वो रोल नहीं होता कि वो अपने जहन से या अपनी जज्बात से किसी को सज़ा दे, वो तो फ़ाइल का पाबंद होता है। जब फ़ाइल में कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन ख़राब हो जाती है, दावेदारी ख़राब हो जाती है, तो हम फिर वापस दावेदारी और इन्वेस्टिगेशन की तरफ चले जाएंगे। दूसरी बात ये, अगर कोई बंदा बाहर ये मामला पेचअप करे और फिर अदालत में आकर अपनी बयान से मुकर जाए, तो जज के लिए सिवाय एक्विट करने की, जो बरी करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो उसका रेशो बहुत कम है पाकिस्तान में। ये अकेले रेप केसेस नहीं है, जितने भी क्रिमिनल केसेस है पाकिस्तान में उसका 5% से भी कम है। मैंने 5% ज़्यादा बता दिया, वो 5% से भी इसका रेशो कम है। शंगला डेरे वाक़े के दोनों मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में इकबाली जुर्म भी कर लिया है। पुलिस ने मोबाइल बरामद करके वीडियो वेरिफिकेशन के लिए पेशावर लैब भिजवा दी है। अब हमारे साथ तफ्तीश में ये भी आता है कि मुलजिम भी अंडर एज होता है और विक्टिम भी अंडर एज होता है, तो ये एक मसला है। तो इस पर वालिदैन को चाहिए कि ज़रा चेक
कर ले اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھے. पुलिस और वकला का कहना है कि शांगला समेत मालाकंड डिवीजन में एफआईआर का ताना न होने की वजह से साइबर क्राइम के वाक़यात की रिपोर्ट और तफ्तीश में शहरियों और पुलिस को मुश्किलात का सामना है. उमर बाचा, OSPK.net, अलपुरी, शांगला. नाज़रीन, एसएसडीओ सिर्फ वाहिद ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे काम कर रही है, उनकी स्टैटिस्टिक्स जमा कर रही है और इसके ऊपर फर्दर अवेयरनेस क्रिएट कर रही है. और भी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं जैसे साहिर, ये भी एक एनजीओ है जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम करती है और साथ साथ में चाइल्ड अब्यूज़ के जितने भी विक्टिम्स हैं या फिर अग्रीव पार्टीज़ हैं उनको लीगल एड भी प्रोवाइड करती है. साहिर एसएसडीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है. यहाँ पर गवर्नमेंट या ऑफिशियल डेटा ही अवेलेबल नहीं है. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ एवेन्यूज़ हैं जो लोग अवेयर कर सकते हैं और वो भी इफेक्टिवली आमतौर पर नहीं होते. क्यों ये मैं कह रही हूँ कि ये इफेक्टिव नहीं है? इसलिए क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ये अपना डेटा जमा कर रही हैं वो यही बता रहे हैं कि इन सारे केसेस में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में या चाइल्ड अब्यूज़ या वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इनमें एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है, इज़ाफ़ा होता जा रहा है हर साल. इस पूरे टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है रिज़वाना अख्तर साहिबा को, जो जनरल मैनेजर प्रोग्राम्स हैं साहिल एनजीओ की, और हम लोगों को थैंक करते हैं उन्होंने अपना कीमती वक्त राइट्स वॉच को दिया इस टॉपिक पे बात करने की. बहुत शुक्रिया रिज़वाना साहिबा. हमसे आपसे पहले सवाल ये है कि साहिल के अभी तो ऑब्वियसली 2024 के स्टेटिस्टिक्स अभी तो आने हैं, लेकिन ओवरऑल आप बता सकते हैं कि कौन-सी कैटेगरी है वो ओवर द कोर्स आपको नज़र आया उसमें सबसे ज़्यादा अब्यूज़ेस थे चिल्ड्रन के खिलाफ? देखिए जो हमारी 2023 की रिपोर्ट अगर हम देख लें तो हम आपको जैसे पता है कि बच्चों पर हर किस्म के तशद्दुद, लेकिन हम ख़ास तौर पे 4 जो कैटेगरीज़ हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, जिनमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, अर्ली मैरेजेस, अबडक्शन एंड मिसिंग चिल्ड्रन. ठीक है, लेकिन 2023 में हमने अदर देन इन दीज कैटेगरीज हमने अदर कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व इसमें शामिल किया था, जिसमें बच्चों की मर्डर या एक्सीडेंट्स में डेथ्स वो भी शामिल थी. अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस जो रिपोर्ट कर रहे हैं इसमें वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस. ठीक है. अच्छा रिज़वाना साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही ना, अगर हम लोग ओवरऑल जनरल चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो साहिर ने जितनी रिसर्च की है उसके अंदर आपने एज वाइज और रीजन वाइज तो किया हुआ है, तो आपकी नज़र में कोई ऐसी स्टेटिस्टिक है जो एक्सप्लेन कर सकती है कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो प्रेवलेंट यानी कि किन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन में होता है? लेट्स से कि अगर स्ट्रीट चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व उनको भी काउंट किया जाए तो फैमिलीज में भी उतना ही इंसिडेंस ऑफ अब्यूज होता है जितना स्ट्रीट चिल्ड्रन है या फिर कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट है? नहीं, अब इसमें अगर आप ये देखें ना तो जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ इकोनॉमिकली भी डिफरेंट स्टेटस से हैं, और इसी तरह वो ये नहीं है कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रन का डेटा हरगिज़ नहीं, आप इसको कह सकते कि ये आपको बताता है कि बच्चे जो हैं वो घरों में भी अब्यूज़ हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूलों में भी अब्यूज़ हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो मदरसों में भी अब्यूज़ हो रहे हैं और स्ट्रीट पर भी. स्ट्रीट पे जो बच्चा है वो ज़्यादा एक्सपोज़्ड है. ये एक यानी कि आपके डेटा में ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि जितना चाइल्ड है वो किसी गार्डियन से दूर एक सिचुएशन में होता है तो उतना वो वल्नरेबल होता है. इसको वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, ओके. अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि चाइल्ड मैरेजेस का आप कह रहे हैं कि एक आपकी एक सेपरेट कैटेगरी है. तो आप बता सकते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस के इंसिडेंसेस किन सूबों में सबसे ज़्यादा नज़र आए हैं और क्या साहिल की रिसर्च के मुताबिक वजूहात हैं कि चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल देखिए, हालाँकि अगर आप देखें तो सिंध जो है उसने लॉ भी चाइल्ड मैरिज का अप्रूव किया हुआ है, 18 इयर्स ऑफ एज बच्ची की भी है और बच्चे की भी है. लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारे चाइल्ड मैरिजेज़ में जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा टॉप 10 में आते हैं ना, उनमें दादू, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना, नौशेरो फरोज़, शहदाद कोट, सांगड़, शिकारपुर, सक्खर और उमरकोट में. फारिस। ठीक है? हाँ. और सारे सिंध की.
پھر آپ دیکھیں فیصل آباد ہے پنجاب میں، قصور میں ایک کیس ہے، پنڈی میں ایک کیس ہے، گلگت میں ایک، تو مظفر آباد میں ایک۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ میجر جو ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں وہ ہیں سندھ کے، تو وہاں پہ آپ کو بتائیے کہ ایک تو بہت زیادہ پاورٹی ہے، اور لوگ جتنے چاہتے ہیں جلد از جلد بچیوں کو شادی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ جو فلڈ کے ڈسٹرکٹس ہیں نا سارے، اگر آپ دیکھیں سنگل وغیرہ میں، پرکوٹ میں بہت زیادہ افیکٹڈ تھے یہ اس کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے۔ تو فلڈ جب یہ پچھلے آپ 2010 سے آن ورڈ دیکھ لیں، جب بھی فلڈ آتا ہے تو بچیوں کی میرجز بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی بھی نیچرل کلیمٹیز کہہ لیں، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہوگی نا، تو سب سے زیادہ سب سے پہلے بچیوں کی میرجز بڑھ جاتی، کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچیوں کو شادی کر دیں۔ اسکول ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے سیکنڈری اسکول کا۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان حالات میں بچیوں کی ونریبلٹی بڑھ جاتی ہے، ان کا ابڈکشن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریپ، یہ وہ فلاں، کوئی بھی بچیوں کے ساتھ کوئی بھی کیسز ہو سکتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کی شادی کریں، اینڈ جو حل نظر آتے ہیں نا ان کو پیرنٹس کو یہی نظر آتا اچھا، اب کیونکہ ساحل اس پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو جنسی جرائم ہوتے ہیں، اور ہر سال وہ ایک ایسی رپورٹ نکالتا ہے جس سے سول سوسائٹی جو ہے وہ دہل کے رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کوئی امید کی کرن بھی ہے نظر آ رہی کہ اگر ہم کنوکشن کی بات کریں، کیا جن بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، کیا ان کو عدالتوں سے انصاف بھی مل رہا ہے؟ اس میں نا جو کیسز عدالتوں میں آ جاتے ہیں ان میں ہم تو جو ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم فری لیگل ایڈ بھی دے رہے ہیں پورے پاکستان میں، کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو اس میں ہنڈرنسز ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو مثال کے طور پہ میں کہوں کہ 4000 کیسز اگر رپورٹ ہوا ہے، جس میں سے 2000 بالکل چائلڈ سیکشل ابیوز کا ہے، تو ان کو ہم آفر لیٹر بھیج دیتے ہیں فار فری لیگل۔ ان میں سے سال میں کوئی 100 یا مشکل سے 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب ہم لیگل ایڈ لے کے چلتے ہیں تو کچھ کیسز شروع میں ہی کمپرومائز میں چلے جاتے، کچھ کیسز تقریباً مڈ میں کمپرومائز میں چلے جاتے، اور آخر تک پہنچنے والے بالکل چند کیسز رہ جاتے۔ ایک تو خیر اب اسپیڈی ٹرائل ہو گئے ہیں، کافی پہلے کی نسبت کافی فرق آیا۔ پہلے تو 4 5 سال لگ جاتے تھے، اس وجہ سے بھی ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ تھا کیسز کا، یا کمپرومائز نہ بھی ہو تو پیرنٹس تنگ آ کے چھوڑتے۔ لیکن اب سال 1.5 سال میں کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، کچھ اس سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں، صحیح۔ لیکن اس کے باوجود کمپرومائزز جو ہے نا وہ بہت زیادہ۔ اس کی ریزن آپ کو میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان میں یہ کیس صرف 5000 روپے فیملی نے لے کے کمپرومائز کر دیا تھا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایسے کیسز 5000 سے لے کے 4-5 لاکھ تک فیملی کو آفر آ جاتی ہے اور کیس کمپرومائز میں چلا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو عدالتوں میں بھی ان کیسز کو پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر فیملی پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پہ فیملی ممبرز ابیوزرز ہیں، مثال کے طور پہ ماموں ابیوزر ہے، یا ریئل فادر ابیوزر ہے، یا اسٹیپ فادر ابیوزر ہے، تو وہاں پہ کیسز زیادہ تر کمپرومائز میں چلے جاتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضوانہ اختر صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھیں، میری طرف سے یہ لاسٹ کوشچن ہے۔ ابھی ہے نا سسٹینیبل سوسائٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، انہوں نے بھی اپنے ایک رپورٹ نکالی ہے۔ خیر انہوں نے ساحل کے کرول نمبر سے ایک اسمالر فگر دیا ہے۔ انہوں نے 2019 سے لے کے 2023 میں ٹوٹل بتائے ہیں کہ 5398 کیسز آف چائلڈ سیکشل ابیوز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ساحل کے اوبویسلی نمبرز زیادہ ہائر ہیں، بٹ ایک اور بھی بات ہے کہ یہ وہ بتا رہے ہیں SSDO کہ یہ ایک 220% انکریز ہے اوور دا کورس آف 5 ایئرس۔ سو ساحل جو ہے وہ ایئرلی تو یہ نکال رہا ہے، آپ لوگوں کو آپ کی جتنی ریسرچ رہی ہے، جتنا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، آپ کو رائزنگ ہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے یا پھر یہ کنسسٹنٹ ڈیولپمنٹ یا پھر کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟
رپورٹنگ میں تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ بڑھتا ہے تھوڑا سا. اگر میں پچھلے 2022 اور 23 میں دیکھوں تو چھوٹا سا ڈراپ ہے. مطلب اوور آل کیسز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2022 میں 4253 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 23 میں 4213 کیسز رپورٹ. لیکن یہ جو تھوڑا سا فلکچویشن ہے نا یہ بہت مائنر ہے. ادروائز اگر پچھلے ٹرینڈ دیکھیں تو بڑھتا ہی ہے. رپورٹنگ میں جو کمی یا پیشی ہوتی ہے نا اس کی ریزن کیسز کم یا زیادہ ہونا میٹر نہیں کر رہا ہوتا. یہ ہمارے چونکہ رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں نیوز پیپر رپورٹڈ. تو نیوز پیپر کی جب آپ کے ہماری کنٹری میں کوئی ایسے الیکشنز ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چینج آ گئی ہے, کوئی فلڈز آ گئے ہیں یا مطلب ان کی رپورٹنگ چینج ہو گئی ہے ٹورڈز کسی اور ایشو تو رپورٹنگ کم ہو جاتی ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وہ کیسز نہیں ہیں جو پورے کے پورے رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ اس سے کہیں زیادہ کیسز انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں, رپورٹ بہت کم ہے. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں نا یہ کم ہے. اور اس میں جو ٹرینڈ بڑھ رہا ہے نا اس کی ریزن دیکھیں ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھ, لوگ رپورٹنگ کی آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ رپورٹ کراتے بہت کم رپورٹ کراتے تھے. اب اوور دا ایئرس آپ دیکھیں جو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے اور خاص طور پہ پنجاب کی زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ نے باقی تینوں صوبوں میں رپورٹنگ بڑھ نہیں رہی. بلوچستان سے تو بالکل بھی رپورٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے ایس ایس ڈی او نے جو دیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے پولیس سے سارا ڈیٹا لیا ہے. اور ہم ابھی میں یہی ہم انالیسز یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی تو جو بلوچستان کے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں لسبیلا ہے, گوادر, نصیر آباد اور نوشکی, تو انہوں نے یہ ہمارے پاس رپورٹ ہی نہیں ہوتی ان ڈسٹرکٹ سے کسی سے, جبکہ انہوں نے ایس ایس ڈی او نے پولیس سے ڈیٹا لیا ہے یہاں سے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ان ڈسٹرکٹ سے تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ. ناصرین, یہ رضوانہ صاحبہ جو اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہیں انہوں نے بھی اینڈ اس بات پہ کی ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں اور اصل انسیڈنٹس جو ہیں وہ شاید ہے نا بہت ڈبل ٹرپل یا پھر ایسا ایک ملٹی ہے جو ہم لوگ نہیں امیجن کر سکتے کہ پاکستان میں اکر کر رہا ہے. چلڈرن ایک بہت ہی زیادہ ونربل کمیونٹی پاکستان کی ایک ہے, اینڈ اٹ از انفارچونیٹ کہ رضوانہ صاحبہ بھی ہم لوگ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون ان دیئر اون ہومز دے آر ناٹ سیف. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو یہ اپورڈ ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں ان میں کچھ کمی نظر آئے. پنجاب میں جی بی وی ڈیسکس جو ہیں ہر پولیس اسٹیشن میں اسٹیبلش کیے گئے ہیں, اور یہ ذرا جو زینب الرٹ ریکوری اینڈ رسپانس بل ایکٹ ہے یہ جب ایکٹیویٹ ہوا ہے اس سے ہے نا اسپیڈی ٹرائلز کا بھی اب سلسلہ جاری ہے. تو امید ہے یہ کچھ سالوں میں اس کے اندر بہتری شاید نظر آئے.